73 में ये आइन ने कहा कि जिस शख्स का अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। और मेरे ख़िलाफ़ आज मानसरा में ये जो 145 की कार्रवाई हुई है, एक ऐसा शख्स उसमें मुलव्वस है जो माजी में कादियानियों का वकील भी रहा है। और ये मुझे कड़ियाँ मिल रही हैं कि मुझे हर जगह पे अंगेज रखा हुआ है, पेशावर में, लाहौर में, मेरे शहर में, कराची में, गुजरांवाले में। जी मैं इस वक्त की बात नहीं करता हूँ, मैं जो आपने केस पे बात की है इसको मैं ब्रीफ करना ज़रूरी समझता हूँ। 1992 का एक केस मानसरा में निकालें, पूरा बार फैसला करता है कि हम मुसलमानों के नामा लगाएं। एक शख्स 42,000 रुपया लेके कादियानियों का वकील बन जाता है। आज वो पसे पर्दा मानसरा में मेरे केस के पीछे वो शख्स है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर बड़ा काम किया हुआ है, सूफिया की औलाद हूँ, और फ़र्ज़ है जब रोज़े महशर आप अल्लाह के हजूर खड़े होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का सवाल होगा, तो आप कम से कम ये तो कह सकें या रसूलुल्लाह मैं अपनी कैपेसिटी में अकीदा ख़त्म नबूवत का ये तहफ़्फ़ुज़ करता आया हूँ। अब आप सवाल पूछें। जी हुकूमत तो जी पहले दिन से गैर मुस्तहकम थी। मुस्तहकम तो सिर्फ सीमेंट में मुस्तहकम है, वो आपको पता है, मुस्तहकम सीमेंट हुआ करता था। हुकूमतें कभी मुस्तहकम नहीं होती। ये एक और एक ट्वीट की तो ख़त्म। यही तो अलमी है जो नवाज शरीफ साहब आज जंग लड़ रहे हैं कि वोट की इज्जत दो, जमहूरियत वतन हो जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता, उसमें भी कुछ नहीं मिला। जब दामन साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। जी नज़ीर चौहान साहब का जो मसला है, आपने एक बड़ा सेंसिटिव सवाल मेरे ऊपर किया है। मौलाना अल्लाह वसाया साहब हैं, और वो पाकिस्तान उनको सारा जानता है। इस वक्त उन्होंने ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला के बाद, मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के बाद, अतौल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला के बाद, ताहिर अब्दुल रज़ाक के साथ साथ वो अल्लाह वसाया साहब इस पे काम कर रहे हैं। उलमा का ये कहना है कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं मुसलमान हूँ, फिर उसको नहीं छेड़ना चाहिए, एक बात। मगर जब किसी शख्स पे देखें ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ये कहते हैं अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा कर ले तो उससे दलील नहीं मांगनी, आपका ईमान ज़ाया हो जाएगा। इसलिए दलील आपके पास कुरान पाक है। कुरान पाक कहता है, अल्लाह कहता है कि महबूब मैंने आपको खातमुन नबीयीन बना कर भेजा। और फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी नहीं है। इस पे अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फतवा दिया कि आपके पास दो दलीलें, किसी से दलील नहीं मांगनी, फिर आपका ईमान ज़ाया हो जाएगा। अगर किसी शख्स पे ये बात हो जाए तो वो आके बरमला कहे कि मैं मिर्ज़ा कादियानी लाइन पर लानत भेजता हूँ, वो झूठा है, कज़ाब है, जहन्नमी है, तो बात ख़त्म होगी। ठीक है जी, ये बात है या नहीं? ये ईमान का हिस्सा है, ख़त्म नबूवत से ईमान शुरू होता है। उलमा शायद आपको बताते हो, मैं तो मौलवी इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, मैं जाहिल सा आदमी हूँ दीन के हिसाब से, मगर जो ईमान शुरू होता है, इस्लाम शुरू होता है ख़त्म के ईमान। बाबा अब्दुल खान नियाज़ी था, उसको पीर मानता, वो नियाजियों में नंबर 1 नियाजी था। और फिर सैयद अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला, शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला, इन्होंने 73 के आइन को, इस रियासत को जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बनी, उसको एक ऐसा आइन दिया और उस आइन में ये तरमीम की कि जिस शख्स का अकीदा ख़त्म नबूवत कोई भी है वो काफिर है। इससे बड़ा और मैं आपको क्या सबूत दूं? इसी बुग्ज़ में बगावतें हो रही हैं, ऐसी तकरीब बुग्ज़ में ये है, मगर हमें तो हुक्म है आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। 73 में ये आइन ने कहा कि जिस शख्स का अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। और मेरे ख़िलाफ़ आज मानसरा में ये जो 145 की कार्रवाई हुई है, एक ऐसा शख्स उसमें मुलव्वस है जो माजी में कादियानियों का वकील भी रहा है। और ये मुझे कड़ियाँ मिल रही हैं कि मुझे हर जगह पे अंगेज रखा हुआ है, पेशावर में, लाहौर में, मेरे शहर में, कराची में, गुजरांवाले में। जी मैं इस वक्त की बात नहीं करता हूँ, मैं जो आपने केस पे बात की है इसको मैं ब्रीफ करना ज़रूरी समझता हूँ। 1992 का एक केस मानसरा में निकालें, पूरा बार फैसला करता है कि हम मुसलमानों के नामा लगाएं।
ایک شخص 42,000 روپیہ لے کے قادیانیوں کا وکیل بن جاتا ہے. آج وہ پس پردہ مانسرہ میں میرے کیس کے پیچھے وہ شخص ہے. میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تحفظ ختم نبوت پر بڑا کام کیا ہوا ہے. صوفیاء کی اولاد ہوں اور فرض ہے جب روز محشر آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سوال ہوگا تو آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں یا رسول اللہ میں اپنی کیپیسٹی میں عقیدہ ختم نبوت کا یہ تحفظ کرتا آیا ہوں. اب آپ سوال پوچھیں. جی حکومت تو جی پہلے دن سے غیر مستحکم تھی. مستحکم تو صرف سیمنٹ میں مستحکم ہے, وہ آپ کو پتہ ہے مستحکم سیمنٹ ہوا کرتا تھا. حکومتیں کبھی مستحکم نہیں ہوتی. یہ ایک ٹویٹ کی تو ختم. یہی تو المیہ ہے جو نواز شریف صاحب آج جنگ لڑ رہے ہیں کہ ووٹ کی عزت دو, جمہوریت وطن ہو جائیں. ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ اس میں بھی کچھ نہیں ملا. جب دامن صاف ہو تو اللہ مدد کرتا ہے. جی نذیر چوہان صاحب کا جو مسئلہ ہے, آپ نے ایک بڑا سینسٹیو سوال میرے اوپر کیا ہے. مولانا اللہ وسایہ صاحب ہیں, وہ پاکستان ان کو سارا جانتا ہے. اس وقت انہوں نے غلام گوس ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد, میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد, عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد, طاہر عبدالرزاق کے ساتھ ساتھ وہ اللہ وسایہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ایک بات. مگر جب کسی شخص پہ دیکھیں نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لے تو اس سے دلیل نہیں مانگنی, آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے دلیل آپ کے پاس قرآن پاک ہے. قرآن پاک کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں ہے. اس پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ آپ کے پاس دو دلیلیں, کسی سے دلیل نہیں مانگنی, پھر آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر کسی شخص پہ یہ بات ہو جائے تو وہ آ کے برملا کہے کہ میں مرزا قادیانی لائن پر لعنت بھیجتا ہوں, وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, جہنمی ہے, تو بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. ختم نبوت سے ایمان شروع ہوتا ہے. علماء شاید آپ کو بتاتے ہو, میں تو مولوی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں, میں جاہل سا آدمی ہوں دین کے حساب سے, مگر جو ایمان شروع ہوتا ہے, اسلام شروع ہوتا ہے ختم کے ایمان. بابا عبدالستار خان نیازی تھا, اس کو پیر مانتا ہوں, وہ نیازیوں میں نمبر 1 نیازی تھا. اور پھر سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ, شورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے 73 کے آئین کو, اس ریاست کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی, اس کو ایک ایسا آئین دیا اور اس آئین میں یہ ترمیم کی کہ جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت کوئی بھی ہے وہ کافر ہے. اس سے بڑا اور میں آپ کو کیا ثبوت دوں. اسی بغض میں بغاوتیں ہو رہی ہیں, ایسی تقریب بغض میں یہ ہے, مگر ہمیں تو حکم ہے آزاں لا الہ الا اللہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.